ରାଉରକେଲାର କଂଗ୍ରେସ କୃଷକ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇ ବିଶ୍ରା ଛକଠାରୁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଗେଟ୍ ରାଜୀବ ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଶାଲ ରାଲି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ତଥା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମିଳିତ ଭାବରେ ଚାଷୀ ବିରୋଧୀ ନୀତି ଆପଣେଇଛନ୍ତି। ଚାଷର ଉନ୍ନତି ଓ ଚାଷୀର ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଫସଲର ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କଲେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଏମ୍ଏମ୍ପି କୁ ଆଇନଗତ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦିଆଗଲା ନାହିଁ। ଫଳରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଚାଷୀ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସରକାର ଏହି ଅଗଣିତ ଚାଷୀଙ୍କ ସ୍ୱରକୁ ଅଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଭାବେ ଜବରଦସ୍ତ ଚପାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ମଶାଲ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସର ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରବି ରାୟ ଓ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବୀରେନ୍ ସେନାପତି ଏବଂ ଗାଙ୍ଗପୁର ମଜଦୁର ମଞ୍ଚର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଏବଂ ଡିସିସି ଉପସଭାପତି ତଥା ରଘୁନାଥ ପାରିର ପ୍ରାକ୍ତନ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗୋପାଳ ଦାସ, ଆରପି ସିଂ, ସରୋଜ ଲେଙ୍କା, ପଦ୍ମ ପଣ୍ଡା, ଇଜାଜ ଅହମ୍ମଦ, शेख फिरदोस, आयब खान, आमजान हुसैन, एसके शहजान, एमडी भोला, शाहिद परवेज, एमडी आशिका, गाबा हुसैन, मंजूर आलम, एमडी सोनू, एमडी छोटू, एमडी लडला, रोजी बेगम, कुलवंत कौर, अमृत कौर, रानी प्रसाद, गीता सिंह, सुनील सिंह, दिनेश बेहरा, एस अशोक कुमार, प्रदीप बेहरा प्रमुख जोग देते। हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे, बंद भी जरूरत करना पड़ा तो करेंगे। देखंतु अन्नदाता किसान मान को मोदी सरकार न्याय दौना जेतबेले किसान माने आंदोलन करुछंती से आंदोलन को दबेवा को जाई समान को ऊपर आक्रमण करा जाउछि। गत काली जने कृषक शहीद होइछंती। यार प्रतिवाद रे आज कांग्रेस तरफरु आमर सभापति माननीय श्री शरद पट्टनायक निर्देश क्रमे सारा ओडिशा रे ये मशाल शोभा यात्रा होउछि। ये शोभा यात्रा जरिया रे जिला कांग्रेस तरफरु आमे शहीद किसान को श्रद्धांजलि दवा सहित कृषक आंदोलन सहित कांग्रेस रही ये वार्ता दौचे एवं मोदी सरकार अविलंबे कृषक मानकर दाबी को मानि नेवा पाई। राउरकेला डॉक्टर प्रमोद कुमार जगदम को रिपोर्ट, साई सत्य न्यूज।